सवाल: दुनिया का पहला कातिल कौन था? जवाब: काबिल, हजरत आदम के बेटे। सवाल: दुनिया का पहला मकतूल कौन था? जवाब: हाबिल। सवाल: सबसे पहले कौन सी औरत पर्दे में आई? जवाब: हजरत सारा। सवाल: सबसे पहले कौन सा जानवर जमीन पर पैदा हुआ? जवाब: चूंटी। सवाल: सबसे पहले कौन सा परिंदा पैदा हुआ? जवाब: कौवा। सवाल: दुनिया का पहला कब्रिस्तान किसने बनाया? जवाब: हजरत आदम, हाबिल को दफनाने के बाद। सवाल: किस नबी ने सबसे ज्यादा रोजे रखे? जवाब: हजरत दाऊद। सवाल: सबसे पहले कौन सा दरिया बनाया गया? जवाब: दरियाए नील। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? जवाब: केला। सवाल: किस नबी ने दीवार बनाने का हुक्म दिया था जो आज भी मौजूद है? जवाब: हजरत जुल्करनैन, याजूज माजूज के बचाव के लिए। सवाल: दुनिया की सबसे बड़ी ज़बान आबादी के लिहाज से कौन सी है? जवाब: चीनी। सवाल: नमाज में खड़े होने को क्या कहते हैं? जवाब: क़याम। सवाल: नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को क्या कहते हैं? जवाब: कौमा। सवाल: नमाज में ज़मीन पर बैठने को क्या कहते हैं? जवाब: कायदा। सवाल: अल्लाह ताला का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? जवाब: अल्लाह, इस्म ज़ात। सवाल: किस नबी को अबू अल बशर कहा जाता है? जवाब: हजरत आदम। सवाल: किस नबी को रूह अल्लाह कहा जाता है? जवाब: हजरत ईसा। सवाल: किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल: किस नबी को हबीबुल्लाह कहा जाता है? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: सबसे पहला रोजा किसने रखा?
جواب حضرت آدم۔ سوال قرآن میں کس نبی کا نام سب سے کم آیا ہے؟ جواب حضرت ادریس، 2 بار ذکر۔ سوال کس سورت کو دلوں کا سکون کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الرعد۔ سوال قرآن کی کس سورت کو دل قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الکوثر۔ سوال قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کون سی تھی؟ جواب اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ سوال سب سے آخری وحی کس آیات پر نازل ہوئی؟ جواب سورۃ المائدہ آیات نمبر 3۔ سوال دنیا کا سب سے بڑا ملک رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے؟ جواب روس۔ سوال دنیا کی سب سے بڑی آبادی کس ملک کی ہے؟ جواب چین۔ سوال میری امت کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہوگی، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر سن کر کس نے اپنے تمام دانت توڑ لیے تھے؟ جواب حضرت اویس کرنی۔ سوال آذان کا طریقہ کس کی رائے سے مقرر ہوا؟ جواب حضرت عمر فاروق۔ سوال اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سوال اہل طائف میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ جواب عروہ بن مسعود رضی ثقفی۔ سوال برِ صغیر کی پہلی مسلم خاتون حکمران کون تھی؟ جواب رضیہ سلطانہ۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب نت ہونوں کے ذریعے۔ سوال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو دل مبارک کس چیز سے دھویا گیا؟ جواب آب زمزم سے۔ سوال لفظ جمل کی معنی کیا ہے؟ جواب اونٹ۔ سوال جنت کی لاٹھی کس نبی کے پاس تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ سوال قبر کا حساب سب سے پہلے کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب حضرت نوح۔
سوال: حضرت ایوب روزانہ کھانے سے پہلے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے؟ جواب: 10 مسکینوں کو۔ سوال: حضرت عثمان غنی رازِ مسجد نبوی کی توسیع کب کی؟ جواب: 28 ہجری میں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: ایک بھی نہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ الکہف۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ 2024 میں؟ جواب: ٹک ٹاک۔ سوال: 2023 ورلڈ کپ کون جیتا؟ جواب: آسٹریلیا۔ سوال: 2025 میں دنیا کی مہنگی ترین کرنسی؟ جواب: کویت دینار۔ سوال: دنیا میں سب سے بڑی معیشت کون سی ہے؟ جواب: امریکہ۔ سوال: 2025 میں سب سے تیزی سے بڑھتی ٹیکنالوجی؟ جواب: اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ سوال: اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب: تیز ترین ڈیٹا پروسیسنگ۔ سوال: اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب: خوشبو پھیلتی ہے تو فرشتے رحمت آتے ہیں۔